Monggo Pak Setan jangan ngomong. Oke, Pak.
Aduh, rumah lain kok si bumbu lolos. Tujuh kacang tuyo, kita lihat langsung. Aku nih dinyaman, singok nyemok, hati sih bikin sawe. MC. Kilo bang, kilo nggak pernah ikhlas ya. Belum kucing bang, kilo khawatir. Karena aku
Awas, setannya ngamuk ger.
Cetane dule wong ayu. Pikirin Pak, pikirin.
Ada rin ko yun kamu beritahu kalau kalau ini pakai stone.